वेखी आज मस्जिद नबवी आए मेरा नबी बैठा है काली कमली मेरे नबी ने ओढ़ी आवे हजरात जुमले लै जाया रे इधरों हुजरे चू हसन आया है मेरे नबी ने फरमाया आ जा मेरे वाल वेखी तो फिर तेनू पता लगेगा हसन आया मेरे नबी ने कोल बिठाया उत्ते चादर कर ली थोड़ी देर गुजरी हुसैन आया मेरे नबी ने फरमाया इधर आ जा हुसैन आया नबी ने काली कमली कर ली थोड़ी देर गुजरी ते वेखी आए अली पे आंदे ने अली पे आंदे ने शेर खुदा यारे ने शेर खुदा यारे ने नबी पाक ने फरमाया अली कमली जी आ जा अली कमली जी आ सोन जाया दे अली कमली जी आ जा अली आए नबी ने कमली ओढ़ ली थोड़ी देर गुजरी हुण ओ बीबी पी आंदी है जिदा नाम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा मुअल्लिमा जिदा नाम सैयदा फातिमा तुज़हरा नबी दी बेटी आ गई मोहम्मद दी आ गई सुनो ना नबी दी बेटी आई है नबी पाक ने फरमाया ज़हरा यार इधर ज़हरा है हुसैन इधर अली है हसन जेड़ा दरम्यान विच बैठा होया है कुल नबियां दा सरदार कुल नबियां दा सरदार कुल नबियां दा इमाम सवा लख नबियां दा ताजदार पंज तन पाक जदों काली कमली च आ गए ने ओथे फिर मेरा ईमान आंदा है अज़मत जड़ा नहीं पिया बोलदा बंदा वेख जड़ा नहीं पिया बोलदा अज़मत आले नबी होने न जाना लोगो अज़मत आले नबी होने न जाना लोगो देखना देखना यार की बातां मैं नया ना लोगो देखना की बातां देखना की बातां मैं नया ना लोगो फरमाया अल हसन वल हुसैन अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना फरमाया मेरा हुसैन भी सोना है मेरा हसन भी सोना और 3 रमज़ान नूं जनाबे हसनैन पाक दी अम्मी जान दा विसाल है अज जनाबे ज़ाहरा दा जिक्र ना करिए रोज़े दी हालत च मैं भी हाँ तो रोज़े दी हालत च तुसी हो जिथों जिथों आए हो अल्लाह तुहाडा आना कबूल फरमाए सिर्फ वेखो मेरी गल सुनो जिथे भी जुम्मा पढ़न जाते हो ना जी एक मकसद लैके जाया करो कि असी कुछ सीख के आना उतों मज़ा लैके नहीं आना जिहड़ा मज़ा है ना मज़ा वो घड़ी दी घड़ी हुंदा है वो जो इत्थों तुसी बाहर जाना मज़ा मुक जाना तो जिहड़ी गल तुसी सीख जानी है ना वो सारी जिंदगी तुहाडे नाल रहनी है बड़ा वड्डा नुकता जे वो सारी जिंदगी उन्हें तुहानू मज़ा भी देना लुत्फ भी देना तुहाडी जिंदगी भी संवारेगी यार फलानी जगह ते असीं जुम्मा पढ़न गए सा मौलवी साहब कारी साहब लामा साहब ये गल की बड़ी आला गल की तो मज़ा घड़ी दी घड़ी खत्म हो जाना इस वास्ते कोई गल सीख के जाने जे तो तां भी मेरा भी कोई फायदा होवे तो तुहाडा भी फायदा होवे जनाबे सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा वेखो ना जी अज रमज़ान का जुम्मा है आम जुम्मिया च इंज रश होंदा है जिमें अज जुम्मा तो मैं तो इत्थे भी एक गल करना हकीम साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे होंदे सन वे सिर्फ रमज़ानी मुसलमान ना बनो
صرف رمضانی مسلمان بندے زیادہ تر جڑے وچ بیٹھے نے وہ تو ہر جمعے آتے نا جی، ٹائم دے نال آ جاندے نے، 12:30 بجے تک میں وہنا بیٹھے ہوندے نے مسجد دے اندر، تو اللہ دی رضا واسطے ہوندے نے، کہڑے میرے واسطے ہوندے نے؟ اللہ واسطے آیا کرو، تو اللہ واسطے آؤ گے تو پھر اللہ فائدہ دے گا۔ میں نہیں کوئی تمہیں فائدہ دے سکتا، میں سچی کہنا، تو نہ میں کوئی تھوڑا بھلا کر سکنا، میں خود اس دی ذات دا محتاج ہاں، تو جہاں میں محتاج ہوں تو تسی محتاج ہو، وہی رب العالمین وہی سب کچھ دین والا ہے۔ اس واسطے اے رمضان المبارک دا جمعہ گھڑیاں اے رونق لگی ہے، سارے روزہ رکھیا جی، چلو جی جمعہ پڑھنا ٹر جائیے۔ تے صرف جمعہ رمضان جی فرض ہے کہ بعد وچ بھی ہے؟ بولیو، نماز صرف رمضان جی فرض ہے یا رمضان تو بعد وچ بھی فرض ہے؟ بعد وچ بھی فرض ہے نا۔ این جی رمضان تو بعد بھی تیرا دل کرے، جمعہ ہو گیا، اذان ہو گئی، بند کرو جی دکان، بند کرو جی کام، لوکی پوچھن کی ہویا ہے؟ انہوں آکھی میرے رب دا بلاوا ہے، تینوں مالک ہے جی ٹوں کرے نا، گھڑی کھڑکائے نا بیل، تو ناسدا جانا ہے، جی سر، جی سر حکم کرو، تے مالک دی آواز ہے سپیکر جو تینوں 5 باری ہوندی ہے، تے تو یہ بھی کام لگاؤ، 2 ٹانکے لا لو، کوئی گل نہیں، یہ بڑا ٹائم ہے۔ تے کئی بندے میں وینا، اور جدو میں خطبہ پڑھدا ہونا تے بندے پچھوں دوڑ دے ہوندے نے، آ کے ایک رکعت ملی، ایک نہیں ملی، اللہ اکبر سلام، او پہ جاندے، جی میں کسے تے احسان کرن نہیں آئے مسجد سے، وے اسی بھی جمعہ پڑھ لیا جی، احسان کرن، رب نوں بھی پتا بھی تو دوڑدا ہونا پہ کہ تو جیڑا ہن پہلا بیٹھا ہے تے جیڑا اینڈ تے آیا، دو بھی برابر نے، یہ تو نبی دی حدیث سے برابر ہو ہی نہیں سکتے، حضور دا فرمان ہے، رب نوں بھی پتہ ہے یار ایک بندہ 5 گھنٹے کام کردا ہے، مالک نوں دا بھی پتہ ہے، ایک بندہ 2 گھنٹے لا کے جلدی جلدی آیا، جلدی جلدی نکل گیا، مالک انہوں نہیں ویندا پیا، تے کیا 5 گھنٹے لان والا تے 2 گھنٹے لان والے برابر تنخواہ لبے گی؟ بولو برابر پیسے نہ، انہیں کہنا تو کام کیڑا کیتا، تو تے ناسدا آیا تے ناسدا واہ گراں آیا تے واہ گراں ٹر گیا، اینج نہیں، تے جڑے ٹائم سے رہن نا اللہ انہاں نوں اجر بھی دیندا ہے، اللہ انہاں تے راضی بھی ہوندا ہے، کوئی نہیں ہے موت آ جانی ہے، دن گزر جانے نے، پتہ نہیں لگنا، اے تو باہر نکلے بندہ منہ پارٹی کا اٹیک ہو گیا، ہو گیا بس گیم ختم، زندگی مک گئی، سا ختم، سارے رشتے مک گئے، ناتے ختم ہو گئے۔ 3 رمضان المبارک نو جناب زہرا پاک، اے میرے کریم نبی دی لاڈلی بیٹھی ہے، جناب علی پاک دی زوجہ محترمہ ہے، جناب حسن پاک دی امی جان ہے، جناب حسین پاک دی امی جان ہے، جناب سیدہ زینب دی امی جان نے، اور جنتی عورتاں دی سردار نے، جنتی عورتاں دی سردار نے، جنتی عورتاں دی سردار نے۔ بابا توجہ کریا جے، جناب زہرا پاک نبی پاک نے بڑا پیار کیتا ہے، آپ چھوٹیاں سن ساریاں بہناں تو، جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ ساریاں بہناں تو چھوٹیاں سن، جناب زہرا پاک دی جدو ولادت ہوئی تو حضور بڑے خوش ہوئے، حضور آ کے سینے نہ لایا، فرمایا ختیجہ پریشان ہوئی، اللہ نے 4 دھیاں دتیاں نے، فرمایا اے جڑی میری بیٹی آئی ہے نا، کائنات وچ انج دی بیٹی ہونی، کائنات وچ انج دی بیٹی ہونی جویں دی اے میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ بابا جی بڑا پیار سی نبی پاک نال آپ، اور نبی پاک دا بھی آپ نال بڑا پیار، بڑی محبت، تیاں نال پیار ہی نبی پاک نے سکھایا ہے، تیاں نال محبت ہی نبی پاک نے سکھائی ہے کہ بیٹی نال پیار کرو، بیٹی نال محبت کرو، گھر جاندے ہو تھی نو جفا مار کے ملیا کرو، او دا متھا چومیا کرو، چھوٹی ہے پاویں وڈی او دا متھا چومیا کرو، او دے سر تے ہاتھ رکھیا کرو، او دے نال پیار کریا کرو، انہوں پتہ لگے میرا باپ میرے نال محبت کردا ہے، میرے نال الفت کردا ہے۔ دھائیوں تے بابا جی اعلان اعلان، اج بونگے دی جامع مسجد چ بیٹھ کے 2 رمضان المبارک دے اندر، اج جمعۃ المبارک دا ببرکت نے رمضان دا مہینہ ہے، اعلان اعلان کہہ رہے ہیں دیاں لئی بھر دے شوے بابر تھے پتران لئی جگیرا ہے چپ رہنا، ہے چپ رہنا، اے موہ گجے نہ کہنا، اے دیاں دیاں تک
ہیرا میرے نبی نے جناب زہرا نو سینے لا لینا جناب زہرا نال پیار کرنا جناب زہرا نال محبت کرنی آؤ بونگے دی جامعہ مسجد بین آلے جملے لے جایا رے بابا جی جناب زہرا دا بچپن جناب فاطمہ دا بچپن ایک دن میرے نبی سے نے حرم اندر نماز پہ پڑھ دے رہے ابو جہل بھی سامنے ابو لہب بھی سامنے عتبہ شیبہ بھی سامنے کھلوتا ہے کہنے لگے محمد نماز پہ پڑھتا ہے اوے کیڑا ایسا بد وقتوں میں گا جیڑا اونٹ دی اوجری نبی دے کندیاں تے رکھ چھڑے گا اللہ دی قسم رونا لیا جملے لے جایا رے حضور سجدے گئے نے میرے نبی نے سارے سجدے اندر رکھے آئے ایک ذلیل بد وقت آیا ہے انہیں اونٹ دی اوجری چوک کے میرے نبی دے جسم دے اتے رکھ چھڑی ہے عبداللہ ابن مسعود فرما دینے لوکا میرا بچپن جدو میں ویکھیا کافران نے نبی دے اوجری رکھ چھڑی ہے ہن مشرکان نے نبی دے کندیاں دے اوجری دا وزن رکھ چھڑیا ہے عبداللہ ابن مسعود دینے لوکا میں دوڑ دا نبی دے گھرے آیا میں کملی والے دے ویڑے آیا میں آکے دروازہ کھڑکایا ہے بابا جی جناب زہرا دی 12 سال دی عمر ہے جناب فاطمہ دی 12 سال دی عمر ہے فرمایا عبداللہ خیر ہے عرض کی تی زہرا آج ظالمان آج مکے دیا کافران آج تیرے بابے دے اوجری رکھ لی دیا نی فاطمہ تیرے بابے تو سر نہیں چکیا جا رہا نی فاطمہ تیرا بابا محمد سر نہیں اٹھا رہا عبداللہ یاندے جناب زہرا نے پردہ کیتا ہے چادر لئی ہے دوڑ دیا سینے حرم جی آیاں نے جدوں ویکھیا بابا سجدے اندر ہے ہنا ظالمہ نے اوجری اتر رکھی ہوئی ہے جناب زہرا دیا اکھاں بچی اتر آئے بابا جی عبداللہ ابن مسعود نے فرما دیا نے اے ویرا میرے نال آئیں میرے بابے تو ہی اوجری ہٹا دیں عبداللہ فرما دے نے زہرا ننے ننے ہتھا نال اپنے بابے تو ہی اوجری تھلے پیاں لاندیاں نے جدوں ہی اوجری تھلے لتھی ہے میرے نبی نے سریں اٹھایا ہے ہوئے لوکو جناب زہرا سینے نال جمڑ گیاں آندیاں بابا آج تیری دی بڑی دکھی ہوئی آج تیری زہرا بڑی پریشان ہوئی میرے بابلا ہے ظالم کیوں ظلم کماندین رب کعبہ دی قسم روزے وچ بیٹھا لیا میرے نبی نے زہرا نو سینے لا لیا حضور بھی روندین جناب فاطمہ دیا اکھاں وچ بھی اتر آئے جناب زہرا فرماندیاں نے بابلا آج میری ماں خدیجہ آندی آج میری اماں خدیجہ آندی کسے کافر دی جرت نہ آندی کوئی میرے بابے والی انگلی اٹھاندا کوئی میرے بابے والے ویندا نبی نے بیٹی نو سینے لا لیا سینے لا کے میرے نبی بھی فرماندے ہیں ہے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مو جناب زہرا دے نا دا جمعہ مل کے اکھنا جے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ اللہ تیرے تے راضی ہوئے جدا ہاتھ بلاندے دل مصطفیٰ دا چین تے مولا
علی دے گردا شنگار فاطمہ جناب زہرا نو خراج عقیدت پیش کرو مولا 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 اینا دا صدقہ روزہ قبول ہونا ہے مولا علی دے گردا شنگار فاطمہ سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگے سردار جو بھی منگنائی در فاطمہ تو منگے جنت دی حکمرانت مختار فاطمہ کون سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ جنہیں بارے میرے نبی نے فرمایا لگا زہرا میرے جگر دا ٹکڑا ہے زہرا میرا سکون ہے زہرا میرا چین ہے طریقہ لکھ دیاں نے جدوں بھی زہرا بابے نو ملن آیاں نے جدوں بھی جناب فاطمہ آیاں نے ہے مسلمان بایا میرا نبی اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے میرا محمد ہی اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے حضور اپنی جگہ ٹر دینے جناب زہرا نو دروازے تے لین جاندے نے جا کے بیٹی نو سینے لا لین دینے کتاباں لکھ دیاں نے ہے نبی اپنی جگہ تے زہرا نو بٹھا دینے میرے نبی نے فرمایا لوگا اے میری بیٹی آوے اے میری زہرا آوے اے میری شہزادی آوے بابا جی میرے نبی دا اعلان سنیا نے فرمایا جنہیں زہرا نو ستایا ہے انہیں محمد نو تکلیف دیتی ہے جنہیں محمد نو تکلیف دیتی ہے انہیں رب نو تکلیف دیتی ہے ہے بونگے دی جامعہ مسجد جی بین آلیا جناب زہرا دی عزت نو سلام آوے جناب زہرا دی ذات نو سلام آوے جناب زہرا دے مقام نو سلام آوے اے قیام بی بی نہیں اگر بابا ویکھیے او کل نبیاں دا سردار اگر بابا ویکھیے سنی اگر بابا ویکھیے اے کل نبیاں دا سردار اگر ماں ویکھیے او عرب دی ملکہ ختیجہ اگر شوہر ویکھیے او کل ولیاں دا سردار اگر دووی پتر ویکھیے اگر حسن والے ویکھیے اگر حسین والے ویکھیے اے بابا اے پتر بھی عام نہیں اے جنتی نوجوانہ دے سردار ہے جنتی نوجوانہ دے سردار نے بابا بھی آلہ شوہر بھی آلہ پتر بھی آلہ بی بی آپ بھی آلہ پھر منو کہہ لین دیو عظمت ہن ہاتھ تھلے نہیں رکھنا جے آیا ہے عظمت نبے بولے نہ جانا لوگو روزہ بھی رکھ آئی رمضان دا بھی مہینہ ہے مسجد بھی رب دیئے ہاتھ چوک کے اعلان کر کے آکھو عظمت آل نبی بولے نہ جانا لوگو عظمت جدے دل وچ حسن دا پیار ہے جدے دل وچ حسین دا پیار ہے جدے دل وچ مولا علی دا پیار ہے تو بھی ہاتھی چوک کے مل کے آکھنا جے عظمت آل نبی بھول نہ جانا کیا
बात है तुहाडी अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो अज़मत आले नबी आले नबी आले नबी आले 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 नबी आले नबी अज़मत आले नबी इत्थे सुन अज़मत आले नबी इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा अज़मत आले नबी आले नबी आले नबी आले नबी आले आले नबी सुन रोज़ेदारा अज़मत जिदा हाथ सलामत है जिन्हों फारज नहीं होया हाथ चुक के आखना जे अज़मत ले नबी पता नहीं अगले जुम्मे जिंदा रहना है कि कोई नहीं अगले जुम्मे मुलाकात होनी है कि कोई नहीं अगले जुम्मे इत्थे बहना है कि कोई नहीं आखिरी जुम्मा समझ के कह लो अज़मत नबी भूल न जाना लोगो हो अज़मत कुल्ला यसअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा ए होई बनदा है अज़मत भूल न जाना लोगो भूल न भूल न जाना भूल भूल न जाना हो अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो आओ मेरे वाल वेखी आज मस्जिद नबवी आए मेरा नबी बैठा है काली कमली मेरे नबी ने ओढ़ी आवे हजरात जुमले लै जाया रहे इधरों हुजरे चू हसन आया है मेरे नबी ने फरमाया आ जा मेरे वाल वेखी तो फिर तेन पता लगेगा हसन आया मेरे नबी ने कोल बैठाया उत्ते चादर कर ली थोड़ी देर गुजरी हुसैन आया मेरे नबी ने फरमाया इधर आ जा हुसैन आया नबी ने काली कमली कर ली थोड़ी देर गुजरी ते वेखी आए अली पे आंदे ने अली पे आंदे ने शेर खुदा यारे ने शेर खुदा यारे ने नबी पाक ने फरमाया अली कमली जी आ जा अली कमली जी आ सुन जाया दे अली कमली जी आ जा अली आए नबी ने कमली ओढ़ ली थोड़ी देर गुजरी हुण ओ बीबी पी आंदी है जिदा नाम सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा आलिमा मुअल्लिमा जिदा नाम सैयदा फातिमा ज़हरा नबी दी बेटी आ गई मोहम्मद दी आ गई सुनो ना नबी दी बेटी आई है नबी पाक ने फरमाया ज़हरा यार इधर ज़हरा है हुसैन इधर अली है हसन जेड़ा दरम्यान विच बैठा होया है कुल नबियां दा सरदार कुल नबियां दा सरदार कुल नबियां दा इमाम ये 1.25 लाख नबियां दा ताजदार पंज तन पाक जदों काली कमली च आ गए ने ओथे फिर मेरा ईमान आंदा है अज़मत
जड़ा नहीं पिया बोलता बंदा वेख जड़ा नहीं पिया बोलता अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो अज़मत आले नबी भूल न जाना लोगो देखना देखना यार की बातें मैं नया ना लोगो देखना यार की बातें देखना यार की बातें मैं नया ना लोगो फरमाया अल हसन वल हुसैन अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना फरमाया मेरा हुसैन भी सोना है मेरा हसन भी सोना जे जनाब ज़हरा दी शान गज के आ जरा सुभान अल्लाह आम शान मौलवियां की पता जनाब ज़हरा कौन है कसम खुदा दी ये उस बीबी का नाम है जिदे सिर का एक वाल भी नंगा नहीं होया ते ना हो सकता सी ते ना हो सकता सी अज रोज़ा है वेखो बोलने नाल बंदे नहीं मरदे मैं ना दुनियादारां वास्ते बोलेंगा तो घाटा ही तो जे नबी दी आल वास्ते बोलेंगा तो फिर तेन पता लगेगा मैं बोल के आया मस्जिद मैं खराज अकीदत सलाम अकीदत पेश करके आया जनाब ज़हरा पाक दी शान बाबा नबी होवे कुल नबियां दा सरदार ते इशारा करे ते पत्थर बोल पैण तवज्जो तवज्जो मेहरबानी इशारा करे ते दरख्त जड़ां पुट के मुस्तफा दे कदमां नूं आके सलाम करन वो नबी इशारा करे ते डुबिया सूरज भी वापस मोड़ दवे वो नबी इशारा करे ते चन्न दे दो टुकड़े हो जान लै तवज्जो करी जंग हुई माले गनीमत आया कैदी कैद हो के आए उन्हां विच बीबियां भी कैद हो गई हुण सुनी जी जनाब ज़हरा पाक दी शान मौला अली ने वेख्या कि बीबियां आईयां ने कैद हो के ते नबी पाक सहाबा नूं ना वो दे रहे ने भी इन्हां को काम शम कर दे करवा लिया करो मौला अली जाके ना जनाब ज़हरा पाक दे कोल बह गए तवज्जो करियो जदों शादी हुई ना जनाब ज़हरा पाक दी मौला अली दे कार ते मौला अली दे कोल इन्ने पैसे भी कोई नहीं सन भी हक महर दिता जा सके ते नबी पाक ने जेड़ा जहेज दिता बेटी नूं पता जी की है इधर तवज्जो करियो एक बिस्तर कुल नबियां दा सरदार है ट्रक दे ट्रक भर के भेजने जहेज जा रहा जी फलाने दी धी दा फलानी दी बेटी दा जहेज जा रहा वो मैं आख्या सौण नबियां दे इमाम दी बेटी ने की जहेज लैके वेड़ियों गई है तो नबी पाक दिता कि हजूर जो चाहते दे नहीं सन सकते वो बाबा जेड़ा नबी इशारा करे तो मक्के दे पहाड़ सोने दे बन जान हैं हजूर मुख्तार सन कुल मुख्तार सन एक बिस्तर एक तकिया तकिया केड़ा सी चमड़े का बनया होया ते विच खजूर की चाल भरी हुई सी तवज्जो करो तकिया किदा बनया सी आ जिहड़ा बंदा चमड़े का काम करता तुहानूं पता चमड़े ते थल्ले थल्ले रह के सुता जांदा चमड़े का बनया सराणा ते विच जिहड़ा अज ते रूह भरिया जांदा ना जी या काटन वगैरह भरी जाती है तो वह जी ने खजूर दियाँ डाणियाँ शाखां उन्होंने कहते छाल खजूर की छाल वो डाणियाँ तो शाखां विच भरियां हुई सन नरम करने वास्ते एक लोटा एक चक्की एक कुरान कुरान तो विरासत चो मिलिया सी ना जी है ये तो शान ए चीज़ां सजे जनाबे ज़हरा पाक दी जहेज दा समझ आ गई जे कोई नहीं बाहर आ लियो ए जहेज सजे नबी पाक दी बेटी दा अज पता की होंदा ट्रकों के ट्रक भर के लोगों दी धीआं जवान
ਵਡੇਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸਹੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿਰ ਦੇ। ਵਜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਓ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਹੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਦਿਓਗੇ? ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਦਿਓਗੇ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੱਸ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦਵਾ ਛੱਡੀ। ਤਲਾਕ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈ? ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅਸਤਗਫਿਰ। ਇਹਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਜਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਜਹੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਆਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਕਾਰ ਦਿਓਗੇ? ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣ ਵੀ? ਤੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰ ਦੇਣ? ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ? ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਅਗਲਿਆਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਜੇ ਸਹੁਰੇ, ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਗੇ, ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਸ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ, ਇਹ 2 ਟਰੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਦੇ, ਇਹ 3 ਟਰੱਕ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਬੈੱਡ ਉਹਦਾ ਆਇਆ 2 ਲੱਖ ਦਾ, 4 ਲੱਖ ਦਾ। ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਸਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਬਾਬੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਹੇਜ਼ ਲੱਭਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਈਏ ਪੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੜਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤਲਾਈਆਂ ਲੱਭੀਆਂ ਸਨ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਈਏ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ ਨੇ ਪੇਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜਹੇਜ਼ ਤੇ ਲੱਭਾ ਸੀ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਮਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੇੜਨਾ। ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਦੇਣਗੇ? ਸੱਸ ਨੂੰ ਕਾਂਟੇ ਪਾਣਗੇ, ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਖਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਲਾਂਗੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਹੋ, ਸਮਾਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਆਂਦੇ ਸਨ ਜਿਹਨੇ ਧੀ ਦੇ ਛੱਡੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ। ਇਹ ਜੇ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਛੱਡੀ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਗਰ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇ ਛੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਛੜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਲਾਲਚੀ, ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਲਾਲਚੀ, ਜਹੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨਾ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੱਭਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਲੱਭਿਓ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਂਗਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ 1 to 5 ਇਨਾਮ ਦਿਆਂਗਾ, ਜੇ ਸਹੀ ਮਾਲਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਮਾਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਵਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮੈਨੂੰ ਧੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਜੇ ਇਹਨੇ ਜੋਗਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਤੇ ਜੇ ਨਖੱਟੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰਾ ਵੇਚ ਛੱਡਣਾ। ਇਹ ਕਈ ਨਸ਼ਈ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹ ਧੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜੂਆ ਖੇਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜਹੇਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ। ਕੀ ਜਹੇਜ਼ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਟਰੱਕ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਊਂਠਾਂ ਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਬੋਲੋ, ਉਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ? ਦੇ ਸਕਦੇ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਕਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖੀ, ਤੇ ਫਕਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇਈ, ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾਈ। ਹਾਏ ਹਾਏ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਪੀਰ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਨਸੀਰ ਗੋਲੜੇ ਦਾ ਤਾਜਦਾਰ ਆਪ ਤਕਰੀਰ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਗਰੀਬੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ, ਨਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਦੀ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਨਬੀ ਗਰੀਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਫਰਮਾਨ ਲੱਗੇ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਮਾੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਮਲਾ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਗਰੀਬ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਜਹੇਜ਼ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ, ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਮੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਹੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਬੈੱਡਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੇਟੀਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਠੱਪਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਨੇਕ ਹੈ ਤੇ ਆਮੀਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, नेक
اگر اج جہیز دا رولا پاکستان وچوں مک جائے تو تسی ویکھو گے کہ کنیاں دھیاں جڑیاں نا وہ اپنے گھراں ٹر جان گیاں، انہاں دے نکاح ہو جان گے، شادیاں ہو جان گے، صرف ہے رولا جے بنیادی وجہ جیڑی میں پہ تانوں دسنا، لالچ۔ کوئی مذہبی طبقے دا بندہ وہ دے وچ بھی لالچ ہے، وہ بھی پوچھے گا کی دیو گے، کوئی عام بندہ تو وہ دے وچ بھی لالچ، وہ بھی پوچھے گا کی دیو گے، لالچ وچ دنیا مر چلی۔ اے سنیو جی، اونا جی جنگ ہوئی تے لونڈیاں آ گئیاں گرفتار ہو کے، مولا علی نو پتہ لگا، مولا علی جناب زہرا کول گئے، وہ جڑی چکی دیتی سی نا نبی پاک نے اپنی دھی نو، جناب زہرا اپنے ہتھاں نال دانے پیندیاں سن۔ ہن تیری میری دھی جڑی ہے وہ جناب زہرا تو اتے وے معاذ اللہ، کسے چودھری دی، کسے ایم این اے، کسے ایم پی اے، کسے ملک دی، کسے جٹ دی، کسے مولوی دی دھی اتے وے جی ساڈی دھی نہیں کم کر سکتی، پہلا ہی ساڈی دھی نے نہیں کوئی نہیں جے کام کدی کیتا، اتنے بھی نہیں جے کیتا تے اگے بھی نہیں جے نے کرنا۔ اچھا کی کریے؟ کوئی نکرانی رکھ لو جڑے وہ نکرانی کام کرے تے ساڈی دھی سارا دن بیڈ تے بیٹھی رہے تے بس موبائل ویندی رہے تے روٹی شوٹی کھاندی رہے، بس اے کر سکتی جے ساڈی دھی۔ میں کہنا اپنے گھر وچ تربیت دے کے بھیجو اپنی بھن نو، اپنی بیٹے نو، پتر کام کرنے نہیں، کام کریں گے تے اگلیاں نو چنگی لگے گی، جڑیاں کام نہیں کردیاں چنگیاں بھی لگدیاں نہیں۔ ادھر توجہ کرو، میں بڑی وڈی گل پہ دیندا جی۔ بابا جی حسنین پاک دی امی جان نے چکی پینی، چکی پینی، چکی پی کے تے آٹے پینے اپنے ہتھاں نال۔ پہلے زمانے چکیاں ہوندیاں سن گھر، مائیاں پیندیاں سن، پوچھو انہاں نو ایک ایڈا اوکھا کام ہے چکی ہاتھ نہ پینے، وہ پی کے آٹا گننا، روٹی چھوٹی پکانی، گھر دے کام کرنے۔ مولا علی فرماندے نے میں ویکھیا تے جناب زہرا پاک دے ہتھاں وچ نا چھالے پہ گئے، چھالے پہ گئے چکی پی پی کے۔ تے میں جا کے نا عرض فرمایا زہرا تیرے بابے کول بڑیاں لونڈیاں آئیاں نے، غلاماں آئیاں نے قید ہو کے، تے تو اپنے بابے کول جا، سارا مدینہ جو لے کے جاندا پیا، تے تو تے نبی دی بیٹی ہے، تے جا کے کہا بابا جی مینوں بھی ایک نکرانی دے چھڑو کام کرنا لی، چلو تیرا ہاتھ وٹائے گی تے تیرے واسطے آسانی ہو جائے گی۔ جناب زہرا نے آکھیا ٹھیک ہے میں جاننی ہے میرا بابا ہے۔ جناب زہرا گئی ہیں جناب مصطفیٰ کو، عرض کی تھی بابا میں سنیا کہ بڑیاں لونڈیاں قید ہو کے آئیاں نے تے اے تھوڑی دھی دے ہتھاں وچ چھالے پے گئے نے، ایک نکرانی مینوں بھی دے چھڈو ہاں۔ نبی پاک نے فرمایا زہرا اگر تو سو بھی آکھیں تے میں تینوں دے چھڑنا، کیونکہ تو میری بیٹھی ہے، تو میری شہزادی ہے، تو میری لاڈلی ہے۔ بابا جملے لے جائے جے۔ نبی پاک نے فرمایا دے میں تینوں چھڈاں گا، لیکن اگر اے دے تو چنگی چیز دے چھڈاں تے اونچی بولے ذرا سبحان اللہ، پھر بولیا جو سبحان اللہ۔ جناب زہرا پاک نے بابے دے سامنے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی بابا تیری بیٹی دیاں ہتھاں چ چھالے پے گئے نے، میں دن رات چکی پیس دی رہنی ہاں، میں دن رات حسن حسین واسطے آٹے پیس دی رہنی ہاں، بابا میں تھک جانی ہوں، بابا کم بڑے ہوندے نے، تیری بیٹی تھک جاندی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی نو سینے لا لیا، فرمایا نی زہرا مینوں پتا ہے نی شہزادی ہے تینوں کم بڑے کرنے پیندے نے، نکرانی میں دے دیاں گا لیکن زہرا جی بابا حکم آئے، فرمایا اس تو ہی اعلیٰ چیز دے دینا، اس تو بہترین چیز دے دینا۔ جناب زہرا نے ہاتھ بن لینے، عرض کی تھی بابا اس تو چنگی چیز کیڑی ہے؟ فرمایا نی زہرا جدو عشاء دی نماز پڑھ لیں، توجہ، جدو عشاء دی نماز پڑھ لیں، جدو پڑھ کے بستر تے جائیں سون واسطے، جی بابا فرمایا میں تنوں یو دسن لگاواں جڑا جبریل مینوں دس کے گیا، جبریل مینوں دس کے گیا ہے۔ بابا کیڑی چیز دس کے گیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا نہیں دیے سون تو پہلا پہلا 33 واری سبحان اللہ،
जी 33 बारी सुबहान अल्लाह, 33 बारी अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बारी अल्लाह अकबर। ये पढ़ के हत्थां ते फूक मार के अपने जिस्म ते मल लै, मैनू रब्बे काबा दी कसम है सारे दिन दी थकावट अल्लाह दूर कर छड़ेगा। क्या बात है। सुनो जी 33 वारी, 33 वारी ते 34 वारी, पूरा 100 हो गया। ऐ जे इन तस्बीह फातिमा भी कहा जाता है। ये नबी पाक ने दसी सी अपनी धी नूं कि बेटी जदों तू थक जाए ना काम कर करके ए तस्बीह पढ़, अपने घर भी दसियो। ये बड़ी वड्डी तस्बीह है, तस्बीह फातिमा। ये पढ़ के औरत अपने हत्थां ते फूक मार के पूरे जिस्म ते मल ले, जिन्नी भी थकावट होगी अल्लाह इन्हां नामां दे सदके दूर फरमा छड़ेगा। और कैसी शान है, कैसा मकाम है, कैसा मरतबा है। नबी पाक चाहते तो दे सकते सन। 6 महीने तो बाद जनाबे ज़हरा दुनिया तो जा रही हैं। 3 रमज़ान मुबारक सी, सुबह का टाइम सी। राती ख्वाब विच कमली वाले आए, फरमाया ज़हरा रोया ना कर, बाबा मेरा दिल नहीं लगता। फरमाया सुबह तैयारी कर, असी तेनों लैन आवांगे। जनाबे मौला अली दे वेड़े उस दिन जनाबे ज़हरा पाक ने अपने हत्थां नाल ना इमामे हसन इमामे हुसैन दे सारे जोड़े धोते, धीआं दे कपड़े धोते, उन्होंने गुसल दिता, नवाया, नवा के ना तेल शेल ला के कंघी पे कर देन। बीबी फिजा अर्ज कर दियां, बीबी जी आई तुसी कदी हुसैन नूं चुमदे हो, कदी हसन नाल प्यार करदे हो, कदी इन्हां दियां जुल्फां च कंघी करके रोंदे हो, बीबी खैर है? फरमाया फिजा अज तो बाद मैं पुत्रा नूं नज़र नहीं होना, अज तो बाद मैं ज़ैनब नूं नज़र है। मेरा दिल है कि मैं जाती बारी अपने पुत्रा नूं अपने हाथी तैयार कर जा, अपने पुत्रा नूं अपने हाथी तैयार कर जा, इन्हां नूं सुरमे पा जा, इन्हां दे सिरां नूं तेल ला जा, कंघियां कर जा। तो मैनूं वो वेला याद है इमामे हसन दा, मैनूं वड्डे पुत्र दा ज़हर भी सामने नज़र पे आउंदा, तो इमामे हुसैन दी गर्दन ते चलण वाला खंजर भी मैनूं सामने याद पे आउंदा। तो मैंने आखिरी बारी माँ वा ना बाबा जी, माँ बीमार भी होवे ना, टुरिया भी ना जाता हो, तो फिर भी पुत्रां वास्ते सारा कुछ काम कर दी है, कपड़े धोएगी, इस्त्री करेगी, सारे अपनी औलाद वास्ते कर दी है। माँ का दिल ही एडा नरम है, माँ कर दी है। मौला अली वेड़े आए, जनाबे ज़हरा पाक गमगीन, इमामे हसन हुसैन गमगीन, सारे गमगीन। मौला अली जो वेड़े आए ना, फरमाया ज़हरा खैर है? अज आटा भी गुण छड़े आई, अज सारे काम भी आप ही कर छड़े नहीं, हसन हुसैन भी ना हिला दे आई। इमामे हसन तो हुसैन सामने सन। जनाबे ज़हरा फरमान लगी जाओ हाँ तुसी नाने दे रोज़े थे, मैं कि थोड़े अब्बे नूं कोई गल कर लवां। 2 भी शहजादे बच्चे सन छोटे, वो खेड़ते खेड़ते बाहर निकल गए। जनाबे ज़हरा ने मौला अली दा हाथ फड़िया तो हुजरे च लै गई, कहन लगी अली मैं तेरी बीवी हाँ, तेरे बच्चों की माँ हाँ, इन्ने साल तेरे नाल गुजारे ने, अज मैं टुर चली हाँ तेरा वेड़ा छड़ के, अज मैं तेरा गुलशन आबाद किया उजड़ जाएगा, अज मैं तेरे वेड़ियों जा रही हैं, अज मेरा आखिरी वेला है, मेरे विसाल का वेला है। 3 रमज़ान सी, दिन का टाइम सी। जनाबे मौला अली दी अखां च अथरू आ गए। बाबा रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम, मौला अली ने फरमाया ज़हरा हजे तो मैनू तेरे बाबे का विछोड़ा नहीं पे भुलदा, अजे तो कमली वाले का विछोड़ा नहीं पे भुलदा। ते मौला अली राह पे दरा के आंदे होने ने टुर गए ने, दिलदार दिलांदे थे बदनों चुके मुहारा होए उजड़ी बस्ती होए नज़री आवे कंड दी जदे यारा। फरमाया अली रोना, अली मैं टुर चली
علی حسن بھی ویڑے کوئی نہیں، علی حسین بھی ویڑے کوئی نہیں، علی میں بچیاں دے سامنے ہاتھ نہیں جوڑے، کتے میرے بچے پریشان نہ آ جان، کتے میرے شہزادے دکھی نہ آ جان، علی لے آخری سلامی، علی تھوڑی دیر بعد میری روح نکل جائے گی، علی تیرا بیڑا سنجائیوں جانا ہے، علی میں تیرے نال ہاتھ بن کے التجا کرنی ہے، علی جے کوئی غلطی ہوئی جاندیاں معافی دے چھڑی آرے، علی منو نبی دی بیٹی سمجھ کے معافی دے دے آرے، علی منو حسین دی ماں سمجھ کے معافی دے دے آرے، مولا علی دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، فرمایا زہرا جان دیاں گلاں نہ کری، زہرا حسین چھوٹا ہے، زہرا میری اولاد بچی ہے، فرمایا نا میں ٹر چلی ہوں، علی میں تیرے نال بے وفائی نہیں کیتی، علی میں وفا کر کے ٹر چلی ہوں، علی میں وفا دا باب لکھ چلی ہوں، علی میں تیرے نال وعدہ کرنی ہوں، علی میں ٹر چلی ہوں، تو میرے نال وعدہ کر علی میرے جان تو بعد میرا حسن نہ روے، میرے حسین رون نہ دوی، انہاں نوں ماں دی بڑی یاد ہونی، انہاں نوں ماں دا بڑا پیار یاد ہونا، ہوئے رون والے جملے لے جایا جے، انہاں نوں کدی دکھی نہ کری، انہاں نوں جدوں میری یاد آئے علی میری قبر تے لے کے آ جایا جے، میرا حسین میری قبر تے آ جا، میرا حسن میری قبر تے آ جائے، سارا مجمع رو رہا ہے، علی جڑے بچے چھوٹے ہی ہوندے نے انہاں نوں ماواں دے بڑے لاڈ ہوندے نے، انہاں نوں ماواں دے بڑے آسے ہوندے نے، ہائے ماری جان جنا دھیاں ماواں، ہائے ماری جان جنا دھیاں ماواں، ہنوں دیندا کون پیارے، ہے ماری جان جنا دیا ماما، ہنوں دیندا کون پیارے، ہے ماری جان جنا دیا ماما، ہنوں دیندا کون پیارے، ہر ماں بنا ساری دنیا لگ دی او جاڑے، ہے مر جان جنا دیا ماما، ہنوں دیندا کون پیارے، جناب زہرا پاک نے ہاتھ جوڑے عرض کیتی علی میں ٹر چلی ہوں، علی میں تیرا بیڑا چھڑی چلی ہوں، علی میرے حسن سینے لالی، علی میرے حسین سینے لالی، علی اے بچے نے انہاں نوں ماں دی یاد بڑی ہونی ہے، انہاں نوں ماں دی ممتا یاد ہونی ہے، علی میری ماں بھی کوئی نہیں، علی ماما ٹر جانے نانیاں آ جاندیاں نے، نانیاں پتراں نوں بیڑے لے جاندیاں نے، آندیاں نے ساڈی دھی دی نشانی ہے، ساڈی بیٹی دے بال نے، علی میرا بابا بھی کوئی نہیں، علی میرا ویر بھی کوئی نہیں، علی میری امشیر بھی کوئی نہیں، علی میں ٹر چلی ہاں، میرا جنازہ یتی رات نوں بیڑیوں کڈیا رے، علی جدوں میری یاد آئی، علی میرے نال وعدہ کر لے، علی میرے نال وعدہ کر لے، زہرا کیڑا وعدہ کرنا ہے، فرمایا علی جدوں میری یاد آوے میری قبر تے آ جاویں، کبھی کبھی مینوں ملن آ جائیں، ہوئے ٹر گئے جے دل دا دلاں دے ہے وطنوں چک مہاراں ہے اجڑی بستی، ہوئے نظر ری آوے ہے کنڈ دی
जद यारा कायनात आलियो ये नबी दी बेटी सी। एक कायनात दे इमाम सैयद इमाम हसन ते सैयद इमाम हुसैन दी मां सी। अद्धी रात नूं जनाजा उठिया जनाबे ज़हरा पाक दा। मदीने दियां गलियां च कोहराम सी। सैयद पे रोंदे ने अज कोल चुप कराने वाला नाना भी कोई नहीं ते नानी भी। दुआ करो अल्लाह सब दियां मावां नूं जिंदगी देवे, अल्लाह सब दियां मावां नूं लंबी जिंदगी सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए। अल्लाह तुहाडा मेरा अल्लाह सब दा आना अपनी पाक बुलंद बारगाह दे अंदर कबूल फरमाए। जिंदगी रही तो फिर अगले जुमे इंशाअल्लाह गल करांगे। आमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।